मीन राशिर बंधुगण जीवनर पृष्ठारे सम्मुखीन होइथिबा असुविधा एवं निराशार शिखा जाइथिबा शिक्षारु आपण जेते ज्ञान पाइबे पुस्तकर पृष्ठ ओलटाइबा द्वारा आपण सेतिकी ज्ञान पाइबे नाही। काच परि हुअन्तु नाही जहाको केही भांगी पारिबो परं पत्थर परि हुअ। आपणको भांगिबाकु चेष्टा करुथिबा जेकोनोसी व्यक्तिको मनोबलको भांगी देबा पई यथेष्ट शक्तिशाली। जेतेबेले आपण जीवन रे जिनिस गुड़िक बुझी पारिबे नाही केवल शांत रुहंतु। शब्द मध्य सठिक निष्पत्ति बहुत कम निया जाए एवं समय प्रत्येक प्रश्नर उत्तर धारण करे। बंधु माने आजिर विशेष एवं गुरुत्वपूर्ण भिडियो रे मो आपनकु जो अंतर्दृष्टि कहिबाकु जाउछि ताहा आपनक पई एक औषध भली प्रमाणित हेबो। एही किछि दिन परे ग्रह गोचर एवं शुभ संयोजन आपनक जीवन रे आसुछि जहा आपनकर क्यारियर व्यवसाय प्रतिष्ठा पारिवारिक जीवन एवं भाग्य को संपूर्ण भाବରେ परिवर्तन करि पारे। तथापि गोटे शर्त अछि जदि आपण एबे आपनक जीवन रो तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस को दूर करंती नहीं तेबे एही सुंदर सुजोग गुड़िक अपूर्ण रही पारे एवं किछि लुकायित समस्या आहुरी गभीर होई पारे। समय थिबा समय एहाकु बुझंतु नचेत परे पश्चाताप व्यतीत आपणक पाखरे आउ किछि रहिबो नाही। आज आमे एही तीनोटी जिनिस विषय खोला खोली कथा हेबो जेपरि आपण धारणा गुड़ी को संपूर्ण भाବରେ बुझी पारिबे एवं से गुड़ी को आपणक जीवन रे प्रयोग करि पारिबे। प्रथमे आसंतु बुझिबा जे वर्तमान आम चारि पाखरे कोन घटुछि। आपण माने जानिछंती जे गुरु निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं कर्कट राशि रे उच्चस्थ होई सारिछंती जहाकि वर्तमान तांकर सबुठारु शक्तिशाली अवस्था। जेतेबेले गुरु उच्चस्थ होइछंती तो से समर्थनर एक शक्तिशाली उत्स भाବରେ कार्य करते। वर्ष वर्ष धरी अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक आपणकर आगकु बढ़िबो। सूर्य मध्य मिथुन राशि रे गोचर करुछंती जहां आपणको आहुरी समर्थन प्रदान करुछि। बंधु माने जदि आपण अतीत रे फसी रही थांती खराब सांगरे समय नष्ट करंती एवं भय जोगु नूतन पदक्षेप निबारे विफल होती तेबे गुरुंकर एही कृपा मध्य एहार पूर्ण प्रभाव पकाइबो नाही। बंधु माने आसंतु सीधा सीधा तीनिटी जिनिस विषय आलोचना करिबा जो गुड़ी को आपणको तुरंत परित्याग करिबाको पड़िबो नचेत एही सुवर्ण समय मध्य आपण संघर्षर सम्मुखीन होई पारंती। प्रथम एवं एक प्रमुख समस्या हेउची अतीत को नै सब बेले चिंता करी निजको कष्ट देबा। बंधु माने एही अभ्यास साधारण भाବରେ विपदपूर्ण। एहा एही परि भाବରେ परिलक्षित हुए। आपण उठी पड़ती ऑफिस को जाती किंबा आपणकर दुकान खोली थांती तथापि आपणकर मन अतीत रे व्यस्त रही थाए। एक पुराना जुक्ति चाकरी हराइबार जंत्रणा एक संपर्क रे भूल बुझामणा किंबा वर्ष वर्ष पूर्वर विफलता आपणक मन सेही पुराना चलचित्र को बारंबार प्रदर्शन करि चली थाए। फलाफल कौन नूतन दिन नूतन शक्ति सहित आरंभ हुए नहीं बरं क्रोध एवं दुख सहित आरंभ हुए। जेतेबेले कार्यस्थल रे एक नूतन प्रकल्प किंबा पदोन्नतिर विषय आसे आपणकर आत्मविश्वास पूर्वरु कम थाए कारण आपणक मन फुसफुस करी कहि थाए एहा पूर्वरु घटिथिला तेणु एहा पुणी घटिबो। आपण निष्पत्ति नेबाकु संकोच करंती किंबा एते चापग्रस्त हुअंती जे आपण सठिक सुजोग को आपणक हातरु खसी जिबाकु दियंती। केवल जने साधारण व्यक्ति जीवन विषय विचार करंतु। धरंतु पूर्व कंपनी रे कहार तांको बॉस को सहित विवाद होइतिला से माने सेही चाकरी छाड़ी एक नूतन स्थान रे योगदान करिसेंती। वर्तमान एही नूतन कंपनी रे एक महान सुजोग सृष्टि हेउची तथापि सेही व्यक्ति अतीत को मने पकाई चलीछंती। सेही व्यक्ति सेते बेले मो सहित एपरि करिथिले एठारे मध्य समान घटना फलस्वरूप नूतन सुजोग पाइले मध्य सेमाने संपूर्ण मन दे काम करिबारे विफल हुअंती किंबा साक्षात्कार समय आत्मविश्वासर अभाव रखंती। जेतेबेले गुरु
ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଅତୀତ ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ବିରକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରର ପରିବେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା କ୍ରୋଧ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତର ବୋଝ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଖରାପ ସାଥୀର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମାନସିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏକ ସାଧାରଣ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନେଟୱାର୍କିଂ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଭୁଲ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଖରାପ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ହେଉଛି ଅର୍ଥହୀନ, ଏଥିରୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାହସ ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା ନେଇ ଆସେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପଛରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ଖରାପ ସାଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୂର୍ବରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଜଣେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେ ନିରନ୍ତର ତୁଳନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକତା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ସାଥୀ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଘେରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ନେଟୱାର୍କିଂର ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭୟ ଆମକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାର କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଏ। ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଭୟ, ବିଫଳତାର ଭୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୟ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ତାର ଭୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ କାରଣ। ଗୁରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସଫଳତା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଗିବା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଖୋଜିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ, ତେବେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚାଲିଯିବ।
केवल भाबंतु केते लोक वर्ष वर्ष धरी चिंता करती जे मु एहाकु चेष्टा करिबा उचित किंतु भय जोगु केबे भी प्रकृत रे आरंभ करती नहीं। दरमा वृद्धि मागिबा, नूतन व्यवसाय प्रकल्प आरंभ करिबा, सठिक जीवन साथी बाछिबा किंबा पुराना संपर्क को संशोधन करिबार भय, एही समस्त भय आपणको सुजोगरु दूरेई रखी भयर सबुठारु बड़ क्षति हेउची एहा आपणको पदक्षेप नेबारु बाधा दिए। जेतेबेले आपण कार्य करिबारे विफल होंती सेतेबेले गुरुको कृपा मध्य एहार संपूर्ण फलाफल देई पारे नाही, कारण कृपा केवल सेतेबेले काम करे जेतेबेले आपण निजे पदक्षेप नियंती। भय आपणको विपद निबारु बारण करे, जदिओ एही समय एक छोट विपद गुरुत्वपूर्ण लाभ आनी पारे। एपरि जणे व्यक्तिक विषय भाबंतु जे व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाकरी छाड़िबाकू चाहंती किंतु टंका हराइबाकू भय करंती किंबा तांको परिवार कोन कहिबे से विषय चिंतित हुअंती। सेमाने बहुत समय अपेक्षा करंती एवं जेतेबेले सुजोग हाथ छड़ा होई जाए सेतेबेले सेमाने अनुताप करंती। सेहीपरि जणे अविवाहित व्यक्ति एक संभाव्य विवाहितांकु चिंता करि पारंती किंतु संपर्क भांगी जिबा भयरे खोलाखोली भाबरे जोगाजोग करिबाकू संकोच करंती। फलस्वरूप एक भल विवाहिता हो जाए। तथापि जदि आपण भय को परित्याग करती तेबे आपण जून शेष एवं जुलाई मास सारा चमत्कार फलाफल देखि पारिबे। जो माने प्रयास करती से माने केबे भी प्रकृत रे हारंती नाही, सेमानंक पई सफलता अनिवार्य। एही समय मध्यरे एहा विशेष भाबरे सत्य प्रमाणित हेबो। बंधु माने थरे आपण अतीतर बोझ को त्याग करती, खराब साथी निजको दूरे रखती एवं भय को साहस रे परिवर्तन करती, तेबे आपण आपणक जीवनर प्रत्येक दिग उपरे गभीर सकारात्मक प्रभाव देखिबे। आसंतु प्रथमे आपणक क्यारियर एवं चाकरी विषय आलोचना करिबा। गुरुंकर कृपा जोगु आपणकर अतिरिक्त दायित्व किंबा सरकारी कार्य सफलता पाइबार संभावना वृद्धि पाउची। चाकरी करिथिबा व्यक्ति मानक पई एहा एक अनुकूल समय, अनेक सकारात्मक विकास घटी पारे, जेपरि कि पदोन्नति किंबा भल पोस्टिंग रो खबर। व्यवसाय मालिक मानक पई विस्तार पई परिस्थिति परिपूर्ण। आपण नूतन चुक्तिनामा किंबा ग्राहक मानक सुरक्षित करि पारंती। दीर्घ समय धरि अटकी रहितिबा देय पुनरुद्धार करि पारिबे किंबा नूतन चिंताधारा को सफल देखि पारिबे। कंप्यूटिंग, मीडिया, लेखा, ऑनलाइन कार्य एभली क्षेत्र में जड़ित लोक माने नूतन सुजोग पाई पारंती। जेतेबेले सूर्य मिथुन राशि रे प्रवेश करि सारिछंती तो आपणक पई एहा शुभ फल देबा पई जाउछि। जे कोनोसी प्रमुख डॉक्यूमेंट किंबा चुक्तिनामा को स्वाक्षर करिबा पूर्वरु 2 थर पढंतु। जदि आपण अतीत विषय चिंता छाड़ी दियंती, नकारात्मक साहाय्य को एडांती एवं भय को साहस रे परिवर्तन करती, तेबे आपण आपणक क्यारियर रे उल्लेखनीय सफलता पाई पारिबे। बंधु माने आसंतु एबे आलोचना करिबा जे आपण एही 3टी जिनिस को छाड़िबा पई कोन करि पारिबे। एक सरल एवं व्यवहारिक उपाय अतीतर भार को ढालिबा पाई एक डायरी रखंतु। सेही भारी दीर्घस्थायी चिंताधारा, क्रोध, दुख, भूल एवं विफलता लेखंतु जहां आपणकर मन रे खेलुछि। थरे लेखा गला परे प्रतीकात्मक भाबरे पृष्ठटी को बंद करंतु किंबा सुरक्षित भाबरे एहाकु पोड़ी दियंतु। प्रत्येक दिन सकाळे निजको 5 मिनिट समय दे कहंतु, मो आगको बढ़ुछि, अतीत मते पछरी पकाइब नाही। जेतेबेले भी अतीतर स्मृति सामना को आसे तुरंत एक गठनमूलक कार्यकलाप नियोजित हुंतु। व्यायाम करंतु, मंत्र जप करंतु किंबा जणे सकारात्मक व्यक्ति सह कथा हुंतु। खराब साथी बंचिबा पई आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंकर एक तालिका प्रस्तुत करंतु। किए आपणक सकारात्मक अनुभव कराई एवं किए आपणक नकारात्मक अनुभव कराई ताहा चिन्हट करंतु। नकारात्मक शक्ति विकिरण करुथिबा लोकंक सहित कम समय बितांतु। आवश्यक हेले बाहाना करंतु। आपणको उत्साहित करुथिबा लोकंक सहित अधिक समय बितांतु। जो माने आपणको कुहंती आपण एहा करि पारिबे।
କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଡାକି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୟ ଆସେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୋର ଗୁରୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ତେବେ ମୁଁ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବି। ଅତୀତର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଛୋଟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାହସୀ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତର ବୋଝ, ଖରାପ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ସହିତ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବିଜୟ ଆଣିବ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଏହି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂଯମର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ସମୟ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।